তাদেরকে গৌরী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তাদেরকে আমাদের দলে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি। বেলায় हामबाय फाइमानजों फैनाय जत मिडिया रंनो दिनै जों 1 नम्बर सिमना मण्डलनि उद्योगे सासियाबारियाव जुब मोर्चानि उद्योगे दिनै कायसा जुब सम्मेलननि बिसिंदै दिनै 125 भोटार दिनै बिजेपि दल बरक जोंबाय दिनै याक बाय याक मिलुय कादे काद मिलुय सामुं थांनो हानाय जोंबाय दिनै बिजेपि दलाव फायखा बरक साबनिति दल बुंबाय हाके जयनिं प्रग्राम खायजाखा दिनै जुब मोर्चानि उद्योगे न उद्योग खायजागो ओजानि मण्डलनि उद्योगे যারা ফাইনাল রং दिनै मत हायाखै ते आईपीएफ याखै फाइनाल रं बेलाय बेलाय हामबाय ते मत हानिके बस फैमिली रक्त टोटाल न बरो 125 भोटार बरक मत हाबाय बीजेपी मिलियोय हंगाय बरक न आईपीएफ तिबाय मत मिलियोय ते बसखांगो ओ सिमनाव तेबो तुई क्वाक माहायको क्वाक फाइनाल सुदो जरा सिमिसि नासिंगो जेसेबनो चापगै तंथों जिनि ओ सिमनानि যারা যিনি পাবলিক জনসাধারণ বই অনেক আটকগৈ নারেনা নায় চেষ্টা খায়ো কিন্তু ও দিন সফল হংলাক যিনি কিছুদিননি বিসিঙন নরক তেব নংনাই তুই কতর কোয়াকমা হইকাই যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ও যতন বরক তিনি সামিল নাই আগামী দিন ও সিমনা হইতে जों বিশ্বাস খায়ো যে যিনি বিজেপি উড়ান কপ্লাই নাই হামবাই সংমারি তো বসখাंनि साला बो टाइट बिसि दगलिया अरनि साबो बासानो नंनि যিনি ताबसु जरातै नों सायदेमान साइमिया जिनि पार्टीनो डिसिजन खायो म जिनि दिल्ली पार्टी डिसिजन खायनाय ताबो साव बासा केव साइमिया जों बीजेपी व जे पार्टी डिसिजन खायमाना जों मन मानिनाव ताबसु जरातै बीजेपी नि अंगे अरनि जे कैंडिडेट हयतोबा अरनि आसुक थाय नानानि बागै सामुं काहाम साबनि बिसिन सामुं काहाम तो जिनि जत कार्यकर्ता जत सामुं खाय एकै सामुं जों कतर सिकन जत जे बस बुटार टुबुय दिनै हायके दिनै जयनिं प्रग्राम हायके बदलनि फायो बाना रम फायके दिनै 25 পরিবারনি 103 ভোটার दिनै জয়নিং খাইকা আইপিপি থেকে তে ত্রিপুরা মথা থেকে